था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए मरकज निगाह बना हुआ था। आज की अदालती कार्रवाई का रजा साहब खुलासा ये है कि आज की अदालती कार्रवाई में जज साहबान ने पैगाम दिए हैं हुकूमत को। वो पैगाम क्या थे, उन पैगाम पर भी आएंगे, लेकिन उन तमाम पैगामों का जवाब जो है वफाक के वजीर खारजा साद रफीक साहब जो है कमरा अदालत में ठहर के जज साहबान को 3 रुकनी बेंच को देकर गए हैं। पहला पैगाम तो अदालत ने यह कहा कि मुज़ाकरात का हमने कहा नहीं, मुज़ाकरात का अगर कोई नतीजा निकल आता है तो फाबिहाल, लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो बंदियाल साहब, वैसे तो हमारे साथी दोस्त कह रहे थे कि ये चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी सिंगल बेंच था, क्योंकि सारी अदालती कार्रवाई में सिर्फ उमर बंदियाल साहब बोलते रहे, वो रिमार्क्स देते रहे, वो ऑब्जर्वेशन देते रहे, बाकी के दोनों जज साहबान आज भी खिलाफे मामूल, दोनों जज साहबान इजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है मुकम्मल तौर पे खामोश रहे। हालांकि इस किस्म के केसेस में खास तौर पे जब पीटीआई के वकला सामने दलाइल दे रहे हों और दोनों जज साहबान उस बेंच में मौजूद हों, तो ऐसा हमने कभी देखा नहीं कि जज साहबान कोई सवाल ना करें, जज साहबान कोई रिमार्क्स ना दें। तो दोनों जज साहबान आज भी दूसरी समात में मुकम्मल तौर पे खामोश रहे। चीफ साहब ने मैसेज ये दिया कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर हमारा 14 मई का फैसला तो मौजूद है, वो फैसला हम लेके बैठे हैं, अदालती तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, उस फैसले को हम कंप्लाई विद कराएंगे, उस फैसले पर अमल दरामद कराएंगे, जो हमारे पास अख्तियार है उसको फिलहाल हम अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस पर ख्वाजा आसिफ साहब को जब रोस्टम पे आने का मौका मिला, उन्होंने आके कहा कि ये जो आपका फैसला है, अगर आप 14 मई के फैसले के ऊपर पंजाब में इलेक्शन करवाते हैं, इस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा, इस इलेक्शन के नताइज को कोई सियासी जमात तस्लीम नहीं करेगी मासवाए उस सियासी जमात को जो ये इलेक्शन जीतेगी। और अगर आपने इलेक्शन करवाया तो फिर इस सूरत में जो छोटे सूबे हैं उनको हम क्या पैगाम देंगे। पहले ये एक इंप्रेशन पाया जाता है कि पंजाब जो है वो पाकिस्तान की सियासत पर, इस्लामाबाद पर डोमिनेट करता है, गालिब होता है, तो पंजाब का इलेक्शन करवा देंगे तो फिर दोनों सूबों को हम क्या पैगाम देंगे। 1970 में भी ऐसा हुआ था, ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा कि एक तो टुकड़ों में इलेक्शन हुआ, कौमी असम्बली का अलग इलेक्शन हुआ, सूबाई असम्बली का इलेक्शन हुआ, लेकिन उन इलेक्शन के नताइज को किसी ने नहीं माना, तो इलेक्शन के नताइज ना मानने का नतीजा ये निकला कि हमारा मुल्क जो है वो 2 टुकड़े हो गया। फिर चीफ साहब ने कहा कि माजी का हमें हवाला दिया जाता है, पार्लियामेंट की तकरीरों का गालिबन उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा चीफ साहब उसी तरफ कर रहे थे कि हमें माजी के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया जाता है, माजी के किस्सों का हवाला दिया जाता है कि माजी में आइन को तोड़ा गया, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता फराहम किया। चीफ साहब ने कहा कि हम तो अब आइन पर अमल दरामद करवाना चाहते हैं, हमारा फैसला है, सियासी फैसले सियासी लोगों ने करने हैं, लेकिन आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद कराना हमारा अख्तियार है। इस पर ख्वाजा साद रफीक साहब ने अदालत को यह जवाब दिया कि हमने जिया का मार्शला भी देखा है, हमने मुशर्रफ का मार्शला भी फेस किया है, और हमने नकाब पोश जो मार्शला था आखिरी, जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत का था, उन्होंने इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी हुकूमत के दौर को नकाब पोश मार्शला का नाम दिया। और जब ये अल्फाज साद रफीक साहब ने अदा किए तो 2 जजेस जो कि दाएं बाएं बैठे थे बंदियाल साहब के, वो तो अपनी उसी पोजीशन में उसी बॉडी लैंग्वेज के साथ बैठे रहे, लेकिन चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब ये बात सुन के मुस्कुरा दिए। और फिर ख्वाजा साद रफीक साहब ने एक और सवाल का जवाब भी दिया कि ये जो हमारे साथ, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारे साथ ज्यादती हुई, 2017 से ज्यादती होती आ रही है और मैं भी उसका एक विक्टिम हूं। इसी अदालत में ठहर के हमने ये सुना था जब साकिब निसार साहब ने सामने वाली रो में बैठे हुए साकिब अपना साद रफीक साहब को कहा था कि वो लोहे का चना किधर है, तो साद रफीक साहब जो है 2018 में कुर्सी पे खड़े हो गए थे लोहे का चना मुखातिब करने के ऊपर कि मुझे पुकारा जा रहा है। आज उसी ख्वाजा साद रफीक की बातों को, हालांकि सियासी बातें थी, लेकिन अदालत उनकी सियासी बातों को सराह रही थी और अदालत ने कहा कि आप बड़े अच्छे पॉइंट उठा रहे हैं, बाकी लोगों ने जो पॉइंट उठाए हैं वो तो इतने वैलिड नहीं लगते, लेकिन आपके सियासी जो पॉइंट हैं इसमें वजन लगता है। काश जो अटॉर्नी जनरल है आपके इन सियासी बातों को अगर कानूनी रंग दे दें, कानूनी शक्ल दे दें, तहरीरी तौर पे हमारे सामने आ जाएं, तो इसका हम जायजा लेने के लिए तैयार हैं। आखिरी बात, साद रफीक ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि आप इस मामले का नोटिस ले लें, ये जो हमने अगर नजरसानी की दरखास्त दायर नहीं की, आप असखुद नोटिस भी ले सकते हैं। तो चीफ साहब ने कहा कि असखुद नोटिस लेना हमने तर्क कर दिए हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा कि कहां आपने तर्क किए हैं, ये इलेक्शन पंजाब और केपीके के मामले के ऊपर आपने ही असखुद नोटिस लिया है। अगर आप असखुद नोटिस नहीं लेना चाहते तो मुल्क की वहदानियत के लिए आप इस नुक्ते पे गौर कर लें। तो जो आज पैगाम अंडर द लाइन जो है वो बेंच से आया था, उस तमाम पैगामात का जवाब जो है साद रफीक साहब जो बेंच में ठहर के देके गए हैं। अच्छा, शुक्रिया इमरान। मैं आपके साथ दोबारा मैं अब आता हूं आपकी तरफ, लेकिन इसार राना साहब वेलकम और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइए कि
آج یہ الیکشن تو 14 مئی کورٹ اس کا تاریخ دے چکی ہے اور آج 5 مئی ہو گیا ہے. اب یہ 11 دن باقی ہیں, 10 دن باقی ہیں اگر دیکھا جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب بھی کورٹ جو ہے وہ اس 14 مئی والی جو تاریخ ہے کچھ اس کے اوپر لچک دکھا رہی ہے یا ابھی بھی قائم ہے اسی کے اوپر؟ ذرا آپ کی کیا رائے؟ آپ نے سنی عمران نے جو آج کی کارروائی پوری بیان کی. دیکھیں رضا بھائی, بہت شکریہ, آپ نے مجھے اس شو میں انوائٹ کیا اور مجھے موقع دیا بات کرنے کا. میرے لیے یہ ویسے بھی ایک خوشی کی بات ہے کہ میں نیا دور میں آپ سے بات کروں, کیونکہ اس سے پہلے میں آپ کو سب دیکھتا رہا ہوں. آج مجھے الحمدللہ لائیو آپ کو دیکھنے اور بات کرنے کا موقع بھی ملا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب الیکشن کا جو کمبل ہے, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو الیکشن کا کمبل ہے نا, اب وہ سپریم کورٹ چھوڑنا چاہتی ہے, لیکن الیکشن کا کمبل سپریم کورٹ کو نہیں چھوڑ رہا. اور وہ انہیں کوئی رستہ نہیں مل رہا. وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ سانو کوئی رستہ دے دیو, سانو جو کڈو. تو اب وہ بیچارے نکل نہیں پا رہے. اور حکومت کی اور مسلم لیگ نون کی جو اسٹریٹجی ہے, وہ خاص کر کے میڈیا اسٹریٹجی اور پارلیمنٹ کی اسٹریٹجی, وہ کسی حد تک کام کرتی نظر آ رہی ہے. اور سپریم کورٹ ڈیفینسو ہوئی ہے. سپریم کورٹ کا جو ایگریسو ایٹیٹیوڈ تھا وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ گئے ہیں. 2 جج تو بالکل میوٹ ہو گئے ہیں, ان کا تو بٹن ہی میوٹ ہو گیا ہے. اور صرف جو ہے چیف جسٹس صاحب, وہ اس کے اوپر رد عمل دے رہے ہیں. اور میں تو بہت پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں رضا بھائی کہ مجھے تو اس سال الیکشن ہوتے ہی نظر نہیں آتے. آپ اکتوبر کی بات کر رہے ہیں, مجھے اس سال ہی الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے. اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. ایک تو ڈیفینیٹلی آپ یہ دیکھ لیں کہ میں سمپل بات کرتا ہوں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں اور فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان کی اکثریت کو کوئی نہیں روک سکتا. میں پاکستان میں بیٹھا ہوں, میں پاکستان کے حالات کو بہت اچھی طرح دیکھتا ہوں, جانتا ہوں. اور اگر عمران خان کو ہی لانا ہے تو پھر عمران خان کو بھیجے کیوں گیا تھا؟ سمپل سا کویسچن ہے کہ اگر عمران خان کو ہی 2/3 اکثریت دے کے سر پہ بٹھانا ہے اور بقول سعد رفیق کے وہ ہمیں زندہ گاڑ دے گا, تو اسے زندہ گاڑنے کا سرٹیفکیٹ دینا ہے, تو پھر اس کو 10 اپریل کو ہٹایا کیوں تھا؟ ویری سمپل کویسچن. سو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی الیکشن ہوں گے جب تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتی. اور لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ عمران خان نااہل ہو اور وہ ان کو گرفتاری ہو, اور پھر وہ نواز شریف ایک پلڑے میں آ جائیں, اور اس کے بعد ایک انٹرم گورنمنٹ آئے. اسلام آباد میں ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ کی بھی یہ بہت پرانا خواب ہے ہمارے مچانوں پہ بیٹھے دوستوں کا, کہ ایک ہم ہر دفعہ کو ٹیکنوکریٹ حکومت لے کے آئیں اور وہ یوں کریں اور یوں کریں. ماضی میں بھی یہ تجربے ہوتے رہے. تو ٹیکنوکریٹ حکومت لا کے 1.5 سال نکالنے کا منصوبہ ہے. نواز شریف صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو, کیونکہ پاکستانی قوم کی یادداشت اور مسانہ دونوں بہت کمزور ہے, تو 1.5 سال کے بعد ڈیفینیٹلی چیزیں بہت فیزل آؤٹ ہو جائیں گی, اور عمران خان کو بھی ذرا پاپولیرٹی نیچے آ جائے گی. تب انتخابات 24 میں جا کے ممکن ہو سکیں گے. 10.5 میری صاف جو کیلکولیشن ہے وہی کہتی ہے کہ اکتوبر میں بھی انتخابات ممکن نہیں. اوہو, یہ تو بہت بڑی آپ نے بات کر دی ہے جناب.